Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang istimewa, hari-hari yang agung, hari-hari yang ketika ada seorang hamba Allah Azza wa Jalla beramal saleh, amal tersebut adalah amal yang paling dicintainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, di dalam hari-hari tersebut, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, terdapat sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, kurban bukan sekedar prosesi penyembelihan hewan, melainkan sebuah simbol ketaatan, simbol ketakwaan seorang hamba dan bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, berkurban merupakan salah satu tanda bahwasanya seseorang melakukan sebuah ketaatan kepada Allah,
ketakwaannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurban bukan hanya sekedar dia membeli hewan kurban, akan tetapi ikhwani fillah rahimahullah, yang paling penting adalah esensi daripada kurban itu sendiri, yaitu adalah ketakwaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, karenanya nilai terbesar di dalam ibadah kurban adalah keikhlasan, ketakwaannya. Boleh jadi ada seorang yang berkurban dengan hewan yang sederhana, namun karena ketakwaannya, karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkurban, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, boleh jadi ada seseorang yang berkurban dengan hewan yang besar, hewan yang mahal, akan tetapi hatinya kosong dari nilai keikhlasan. Yang ingin ia dapatkan adalah kalimat kata-kata dermawan, mewah dan lain sebagainya, maka boleh jadi ibadah kurban tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, maka sedikit mengingatkan bagaimana kisah teladan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk menyembelih putra yang sangat dicintainya. Beliau tanpa ragu, tanpa khawatir, beliau mengiyakan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun putranya yang sangat salih mengatakan dengan kalimat yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya abati if'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu turun untuk berkurban dengan putranya yang sangat dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam, beliau Ismail alaihissalam mengatakan, mudah-mudahan wahai ayahku, aku termasuk orang-orang yang sabar. Kerjakanlah perintah yang telah Allah Azza wa Jalla perintahkan kepadamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, inilah hakikat daripada kurban, yakni mendahulukan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimahullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka di khutbah yang singkat kali ini, mari kita hidupkan syiar berkurban. Ajarkan kepada keluarga kita tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, tentang kepedulian terhadap sesama. Berapa banyak kaum kafir, berapa banyak kaum fakir yang bergembira di hari raya karena daging kurban yang kita berikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, mari kita jadikan ibadah kurban tahun ini sebagai momentum untuk memperbaiki hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya mencari hewan kurban yang besar, yang bagus, akan tetapi tidak ada niat keikhlasan pengorbanan di dalam diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, menerima kurban kita, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dan kita
termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Allah